खुलुमबाय गिबि गिबि नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनद' हारिखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोजोननाय गैया होननानै बुंदों। हारिनि स्वार्थआव जों गासैबो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनो गोनां जादों। फैबाय थानाय समाव जायफोरा आद्रा दंबावो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ नागारना फैनो थाखाय इउपिपिएल दोलोनि राजबंशीनि दैदेनगिरि बिथांमोना खावलायहरदों। আজি प्रमद बर' जितु मन्तव्य আগবঢ়াইছে এই মন্তব্যত আমি দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আমি সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে দলে বলে জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি আজি দল ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু মই আহ্বান জনাম আগন্তুক দিনবিলাকত ৰৈ যোৱা আমাৰ কৰ্মীসকল, যিসকল কৰ্মীসকল এতিয়াও ওলাই অহা নাই তেওঁলোকক ওলাই আহিবলৈ মই আহ্বান জনাম। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी बिथाङा कार्बि गो बेक बुंनायखौ जों सहायनो हायाखै होननानै बुंदों। कार्बि मानसिफोरा जोंनि बिदा फंबाय, जोंनि आंगो लोगो, दिनै बिथांमोनखौ कार्बि गो बेक बुंनायखौ जों सहायनो हायाखै। गो बेक बुंनाया सोर बेलाय होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दिनै कार्बिखौ बुंदों, गाबोन सोरबा राभाखौ बुंगोन, गाबोन मिसिंखौ बुंगोन, गाबोन जोंखौबो बुंगोन। बेनिखायनो जोङो बेबायदि लाइ होबाय थानो हाया। बेनिखायनो जोङो डेलिगेटआव बेफोरनि सायावबो आबुङै सावरायगोन होननानै बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी बिथाङा। दिनै कार्बि आंलंनि अबस्थाया मा जादों? कार्बि मानसिफोरखौ जोंनि बिदा फंबाय, कार्बिफ्रा जोंनि आंगो मानसि, जोंनि लोगो बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ बुंदों जे कार्बि गो बेक। जों बेखौ सहायनो हायाखै। सोर बेलाय कार्बिखौ गो बेक होननाय? दिनै कार्बिखौ बुंदों, गाबोन जोंखौ बुंगोन, गाबोन सोरबा राभाखौ बुंगोन, गाबोन सोरबा मिसिंखौ बुंगोन। बेखौ जों बेबायदि लाइ होनो हाया। बेखायनो बेफोरनि आयदायावबो जोङो डेलिगेट्सआव कमप्लिटलि जों बिराद मोजाङै सावराय। कार्बि दैदेनगिरिफोरजों सावरायखांनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कार्बि आंलं खेरुनि भिजिआर पिजिआरआव जेसेबांखिनि सरकारि मावख' दङ बेफोर सरकारि मावख'फोरखौ भिजिआर पिजिआरनिफ्राय बाहेराव बोखांनानै लाना थांगोन होननानै बुंदों। खेरुनिनि भिजिआर पिजिआरआव 8,000 बिघा हा दङ। बे 8,000 बिघा हायाव काउन्सिला फेन्सिं खालामगोन जाहाथे इयुनाव बेयाव रावबो बेदखल खालामनो हाया। आरो सोमावसारनायाव पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानांनाय सुबुंनो काउन्सिला साख्रि होगोन आरो रायजो सरकारा 10 लाख रां होगोन होननानै बुंदों। भिजिआर पिजिआरआव जेसेबांखिनि ट्रेड लाइसेन्स इसु जादोंमोन बेफोर लाइसेन्सखौ काउन्सिला केन्सेल खालामगोन होननानै बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। খেৰনিৰ ভিজিআৰ পিজিআৰত যিমানবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়সমূহ আমি ভিজিআৰ পিজিআৰ এলেকাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ আহিম আৰু ভিজিআৰ পিজিআৰৰ বাহিৰলৈকে লৈ যাম। তৃতীয়তে খেৰনিৰ ভিজিআৰ পিজিআৰৰ খালী মাটি 8,000 বিঘা আছে। এই 8,000 বিঘা খালী মাটি কাউন্সিলে ফেন্সিং কৰিব আৰু বনানীকৰণ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে কোনেও তাত দখল ল'ব নোৱাৰে। যিজন ব্যক্তিৰ পুলিচৰ গুলীচালনাত মৃত্যু হ'ল কাউন্সিলে তেখেতক এটা চাকৰি দিব। ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্তকৈ 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব। आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरआव बिजेपिजों इउपिपिएलआ दाबो दङ, बिपिएफआबो दङ होननानै बुंदों। नाथाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जयै थानाया सम्भब नङा होननानै बुंदों। बेखायनो जोङो माबा मोनसे गोदान लामा नागिरना दिहुननांगोन आरो मिरुनि नखर मन्त्रि बिथांजों सावरायोब्ला माबा मोनसे गोदान लामा ओंखारगोन होननानै बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। বিটিআৰত বিজেপিৰ লগত ইউপিপিএলো আছে, বিজেপিৰ লগত বিপিএফো আছে, কিন্তু বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে আমি কিবা এটা তাত নতুনত্ব বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হ'লে ডেফিনেটলি কিবা এটা নতুনত্ব থাকিব। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে বিপিএফো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, ইউপিপিএলো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা। बिपिएफ दोलोआ मोनबा गेरेन्टिनि गेजेराव मोनसेल' गेरेन्टि होदों, बिथांमोना हानि पाट्टा होगोन होननानै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव हानि पाट्टा होनो हागोन ना होननानै सोंथि खालामदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव रावनोबो हानि पाट्टा होनो हायाखै। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा 3.5 लाख मानसिफोरनो हानि पाट्टा होदों होननानै बुंदों। आरो बिथांमोना सरकार दानायनि 1 दाननि उनावनो हानि पाट्टाखौ होगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दिनैसिम होनो हायाखै। बिटिसि सालायनायाव बिथांमोना फेलें जादों आरो बिथांमोना बिटिसिखौ सालायनो मोनबाय थानांगौ, रां लुटिनो मोननांगौ
आरो सम्पति आरजिनो मोननांगौ होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा थाइसे होनानै थाइनै लाग्रा मानसि बियो सासे बेफारि हाग्रामा महिलारि बिथाङा माब्लाबा हेमन्त बिश्व शर्मानि आथिं हमो माब्लाबा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मोख्रा होननानै बुङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खोथाया जेबो भेलु गैया होननानै बुंदों प्रमद बर'आ बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसिखौ सालायबाय थादोंमोन प्रमद बर'आ बिटिआरनि रायजो राजाखौ थगायबाय बा प्रमद बर'आ सासे बेफारि नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोर होननानै बुंदों दिनैनि समाव जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङासो बिटिसिनि चिफ जानानै दङ बिटिसिखौ सालायबाय डिमाकुसि आइबिनिफ्राय आन्द्रिगासिम फैनाय आसाम मालाजों बानायजानो गोनां लामानि नेम प्लेटआव मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथांनि मुङा गैया नाथाय जयन्त मल्ल आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि मुङासो दङ बेयो बेसेबां लाजिथावना होननानै बुङो बिटिसिनि इएम मानगोनां मनमोहन ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि मन्दिर बा बिटिसिनि सेक्रेटारियेट गेटआव मुजुदै गारनानै फैदों होननानै बुंदों इउपिपिएल दिल्लीनि दैदेनगिरि सञ्जय दास बिथाङा 5টা গেৰেণ্টিৰ কথাটো বাদেই দিয়ক বিপিএফে 5টা গেৰেণ্টিৰ ভিতৰত এটা গেৰেণ্টিৰ কথা কৈছিল তেওঁলোকে ভূমিৰ পট্টা দিম বুলি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ভূমিৰ পট্টা দিব এইটো কি হ'ল ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন কাৰণ যোৱা 17 বছৰ কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়াৰ সময়ত তেওঁ কেইজন মানুহক ব্যক্তিক ভূমিৰ পট্টা দিছে দিব পৰা নাই কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলাকালীন আমি প্ৰায় 3.5 লাখ মানুহক ভূমিৰ পট্টা দিছোঁ তাৰ উদাহৰণ আপোনালোকে দেখাই পাই আছে জল পট আৰু তেওঁলোকে কৈছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ একমাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ভূমিৰ পট্টা দিব আজিলৈকে তেওঁলোকে এজন ব্যক্তিক ভূমিৰ পট্টা দিয়ে ডাঙৰীয়া যোনজন খুৰখালী মুনমুন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বৰ্তমান আৰবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই ইএম ডাঙৰীয়াই যোৱাবাৰ তেওঁলোকে ক্ষমতা হেৰুৱাই ফালে বিটিচিৰ মন্দিৰ ছেক্ৰেটাৰী মেইন গেটত তেখেতে থু পেলাই থৈ আছিল তেওঁলোকৰ মেণ্টেলিটিবিলাক কেনেকৈ হ'ব পাৰে আপোনালোকে এবাৰ ভাবক दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना ला जेब्ला आं गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैगोन अब्ला थाबैनो नोंथांमोननिसिम सहैनाय बायदियै स थेंक इउ फर वाचिं